नमस्कार टुडे बिग न्यूज को स्वागत करुछु परेश। दिनक दिन हाथी मनुष्य लड़ई उग्र हेबाकू लागिलाणी। जंगल छाड़ी जनबसति मुहां हेउछंती हाथी। खाद्य सहित पीवा पानी पाई घूरी बुलुछंती हाथी। पूर्वरु हाथी माने खाद्य समस्या आउट पाउट हेउथुवा बेले एबे पीवा पानी पाई समस्यार सामना करुछंती। तेबे बालेश्वर जिला जलेश्वर रेंज रे एभली समस्या दीर्घ वर्ष धरी लागी रहितुवा बेले खरा दिनर स्थिति अधिक जटिल होई पड़ुछि। रेंज भितरे थिबा जलाशय एवं पोखरी सुखी जाउथिबारु हाथी माने गाँ मुहां हेउछंती। फल हाथी मनीष सामना सामनी हेउछंती एवं अकाल रे बहु धन जीवन नष्ट हेउछि। गत 10 वर्ष भितरे ढेंकानाल और अनुगुल जिले में 368 जीवन नेलेणी हाथी। तेबे किभली यार समाधान होई परिबो ताहाकु नै आजिर प्रसंग गाँ मुहां शोषिला हाथी। आम सहित आज आलोचन सामिल हेबे विश्वजित महांती वन्यजंतु विशेषज्ञ, डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही परिवेशविद, डॉक्टर लाला अश्विनी कुमार सिंह रहिबे पूर्वतन रिसर्च ऑफिसर वाइल्ड लाइफ एवं राजेश पात्र रहिबे एमबीसी टीवी अनुगुल प्रतिनिधि। आपण समस्त को आलोचना को स्वागत करबी। तेबे जिभली भाबे हाथी समस्या दिनकु दिन वृद्धि पाउछि, हाथी माने दिनकु दिन जनबसति मुहां होउछंती, गाँ एवं शहर मुहां होउछंती एवं पूर्वर देखा जाउथुला खाद्य अनुष्ठान हाथी माने गाँ एवं शहर मुहां होउतुले। किंतु एबे गोटे समस्या आसुछि जे हाथी माने जेतेबेले पीवा पानी पई आउट पाउट होउछंती सेतेबेले मध्य गाँ मुहां होउछंती एवं जेतेबेले गाँ आख पाखरे जेतेबेले सेमाने खाद्य अनुष्ठान आसुछंती एवं खाद्य खाई सारा परे पीवा पानी तांकु जरूरी पड़ुछि। सेमाने चुआ पोखरी एवं विभिन्न जलाशय खोजुछंती एवं जेतेबेले से सब स्थान रे जलाशय आ पोखरी रे पानी नाही सेमाने गाँ मुहां होउछंती, शहर मुहां होउछंती एवं एही परिप्रेक्षी रे पाखापाखि अनुगुल एवं ढेंकानाल जिले में गत 10 वर्ष मध्य 368 जनकर जीवन जाई नेलेणी हाथी। तो ये बसित अच्छा डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही अच्छा परिवेशविद, आपको सर स्वागत करी आज आलोचना को। सर किभली देखुंत ये घटना जे हाथी मनुष्य लड़ई ये तो पूर्व लगी रही आसी किंतु गोटे खाद्यपाई जितेबले हाथी माने आसुतिले जनबसति मुहां होउतिले, शहर मुहां होउतिले, एबे पानी पीवा पानी पाई मध्य सेमाने आउट पाउट होउछंती एवं सेमाने गाँ मुहां होउछंती, जा फल हाथी मनुष्य लड़ई लगी रही। तो विशेषकर आम आप परिवेश भितर काम करुँच एवं जितेबले चुआ सरी जाउची एवं विभिन्न जो रेंज भितर जो चुआ गुड़िक अच्छी, जो पोखरी जो जलाशय गुड़िक गवर्नमेंट ताकू करिछि से दरकार पड़े भी सुखी जाउची, जा फल से माने गाँ मुहां होउछंती। तो ये गाँ भितर जो ना रेंज भितर जो बण भितर अभयारण्य भितर जो चुआ पोखरी सुखी जाउची यार कारण सर कौन श्रीयुक्त पाणिग्राही? हाँ देखु मुझे विश्व दृश्यपटू आलोचना आरंभ करने को चाहिए। समय क्रमे मनुष्यर जनसंख्या किभली भाव में वृद्धि पाई आपको खाली छोटिया सूचना देवा चाहिए। 1800 मसीह समग्र विश्व में 100 कोटी लोक थिले, आज दिन में पृथ्वी में 800 कोटी रु अधिक लोक अच्छा। आप चिंता करंतु प्राकृतिक परिसंस्था उपरे केते अधिक चाप मनुष्य द्वारा सृष्टि होइछि। अन्य पक्षर आम हाथी कथा निर्दिष्ट भाव में आज आलोचना करुचे। हाथी संख्या जब देखा आम इतिहास रे जहाँ सब लेखा रही गंगवंश राजांकर कुआड़े 99,000 हाथी थिले। जड़े राजा पाखे जदि 100 हाथी थिले तामाने समग्र ओडिशा राज्य रे केते लक्ष हाथी थिबे से समय चिंतार विषय। किंतु आज दिन में जहाँ आमर शेष हाथी गणना कार्य होता 2017 मसीह आम राज्य रे ओडिशा रे सेथिरे थिले 1976 हाथी। तामाने केते अधिक संख्यार हाथी माने समय क्रम रे आस्ते आस्ते लोप पाई चली। मात्र 2000 रु कम संख्यार हाथी वर्तमान समग्र राज्य रे अछंती। अन्य पक्षरे हाथी बासस्थली जंगल परिसंस्था कथा आलोचना करवा। आम जाचे एत वर्ग किलोमीटर बारंबार प्रत्येक वर्ष आकलन करा जंगल बढ़ीगला, किंतु जंगल भितर आपन जदि प्रवेश करके बुलिबे देखिबे जंगल गोटे एम्प्टी सिंड्रोम कहा जाए, फंपा
बाहर को जंगल देखा जाउची किंतु जंगल भितरे तार गुणात्मक मानरे यथेष्ट अवक्षय घटिछि आज्ञा जोथि पाई कि जो वन्य जीव माने ता भितरे बसवास करूचंती सेमानकर आवश्यकता पूरण करबा पाई यथेष्ट हो नाही सेमाने खाद्य पाउ नाहंती पानीय जलर घोर अभाव रहुछि विशेष करिकरी ग्रीष्म ऋतु रे हाथी पाई जो खाद्य दरकार विशेष रूपे छाया बाउंस के कंटा बाउंस से सब बहु परिमाण ह्रास पाई जाइछि आज्ञा विभिन्न विकासमूलक कार्यक्रम रे विशेष करिकरी जेतेबेले खଣି खादान पाई जंगल को नष्ट काटी दियाउछि नष्ट होउछि जो जो जगह रे शिल्प स्थापन होउछि ह्यूमन बसती मनुष्य बसती आस्ते आस्ते नुआ तैयारी हो चलछि जनसंख्या जेहेतु बढ़ुछि कृषि जमी मध्य बढ़ुछि तापरे जो आमर गोरु गाई सब सेमानक संख्या बढ़ुछि सेमाने मध्य जंगल को जाउछन चरिवा पाई तार प्रभाव विस्तार होउछि एबे विभिन्न भाव रे जंगल उपरे चाप दिन को दिन बढ़ी बढ़ी चलीछि जोथि पाई कि सेठी जो वन्य जंतु माने बसवास करछन जीवन यापन करछन्ती सेमानकर खाद्य पानीय ठीक भाव रे उपलब्ध हो नाही जोथि पाई कि सेमाने बाहर को आछन्ती एवं जंगल रो परिसीमा रे लोक बहुत बसवास करछन्ती सेमाने जो भली भाव रे चाष करछन धान हो बा अन्य विभिन्न चाष करछन्ती जहा भी हाथी मान को आकृष्ट करूछि आज्ञा सेमाने बाध्य होई बाहर को आसी जाउछन्ती गोटे जंगल रो अन्य जंगल को गमनागमन करिया पई जिबा आसिया करिया पई जो कॉरिडोर दरकार हाथी कॉरिडोर कथा बारंबार आलोचना करा जाउछि सरकार मध्य स्थिर करिसंती कॉरिडोर स्थापन करिया पई किंतु ए पर्यंत कार्यकारी ठीक भाव रे हला नाही आज्ञा जोथ पाई कि जंगल रु आउरे जंगल को जिबा को सेमाने जनबसती भितरे पसि आछुंती एवं समय क्रमे हाथी मानकर हुए तो गोटे उपलब्धि होउछि जे मनीष माने सेमानक बसती रे बाधा सृष्टि करछन्ती विभिन्न भाव रे अवक्षयित करुछन्ती सेमानक बसती जो माने जेते बेले मनीष तांको सम्मुख को आसी आपण देखथि अनेक समय आमे टीवी रे पिक्चर देखु जे आज्ञा लोक माने किभळे हाथी मान को हैरान करछन्ती बहु संख्या रे गोटे हाथी जदि आसी जाउची ता पाखु को सेमाने एते हिंस्र भाव रे मनीष आचरण करुछि कि निया गोला फोपड़लानी कि विभिन्न पत्थर इटा इत्यादि फोपड़लानी बहुत भाव रे आज्ञा तेणु हाथी मनीष गोटे संघर्ष ये गोटे प्रतिदिन रूप हेलानी जोथि पाई कि वर्तमान आमे जहा मंत्रींकर विधानसभा जो स्टेटमेंट रही से गत 8 वर्ष भितर ओडिशा रे 698 टी हाथी मरीचंती विभिन्न कारण मनुष्यर आधिपत्य हो इत्यादि जो प्रति वर्ष पाखापाखि 87 हाथी मृत्यु मुखरे पड़ुचंती विभिन्न किए रेल लाइन एक्सीडेंट हो विद्युत तार संस्पर्श आसी हो कोठी शिकार माध्यम रे हो क्या विष प्रयोग करिकरी हो विभिन्न भाव रे हाथी मानकर मृत्यु प्रति वर्ष 87 रु अधिक संख्यार हाथी मानकर मृत्यु होइछ अन्य पक्ष रे 10 वर्ष रे 1054 जन मनीषंकर मृत्यु घटिछि तार अर्थ वर्ष को 105 जन मनीष हाथी आक्रमण रे सेमानकर जीवन जाउछि ये होछि स्टैटिस्टिक्स का तथ्य विभिन्न जिला मानकर रही सर्वाग्रे रही ढेंकानाल जो कि 227 जन लोकंकर मृत्यु घटी सुंदरगढ़ रही 181 अनुगुल रही 144 इत्यादि अन्य जिला सब रही ये जो निर्दिष्ट भाव में आपण प्रश्न कर पानीय जल विषय जंगल भितर जो जलाशय सब प्रकृति सृष्ट आगु तो मनीष कर प्रकृति सृष्ट जी सब जलाशय थिला गोटे जलाशय भविष्य होची मृत्यु से आस्ते आस्ते माटी वर्षा पानी रे माटी आसिकी आस्ते आस्ते से जमिकी पटु माटी आस्ते आस्ते तार गभीरता ह्रास पाइब कमी कमी आसो परिशेष तार मृत्यु घट ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया किंतु वर्तमान समय आमे जेहेतु वन्य प्राणी मानक सुरक्षा प्रदान करने विभिन्न प्रकार पदक्षेप हाथ को नौचे सरकार वन विभाग रही सजग रही विभिन्न कार्य से खाद्य एवं पानीय जेभली सुरुखुरे उपलब्ध हम से जंगल विभाग विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण कर आवश्यकता रही किंतु हुए तो यथेष्ट होना जो कि जंगल भितर जो जलाशय सब सुखी जाऊँ आउ थे खोला जीवार व्यवस्था करा दरकार ताहले अधिक परिमाण पानी वर्षा पानी से जमिक रहिबो नूतन उत्स मध्य
ସେଠି ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗାରେ ଜଳାଶୟ ଖୋଳିକିରି ଆଜ୍ଞା। ପାଣି ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ତାହେଲେ ତା ଭିତରେ ସେମାନେ ପାନୀୟ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହବ। ଆଜ୍ଞା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉଠି ପାଉଁଶ ନାହିଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଆଯାଇଛି। ହୁଁ ହୁଁ ପାଉଁଶ ନୂତନ ଭାବରେ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହବ ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉଟା ହାତୀ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯୋଉ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯୋଉ ଫଳ ପଣସ ଧରନ୍ତୁ ପଣସ ଗଛ ଅଧିକ ଲଗେଇଲେ ସେଠି ପଣସ ପାଚିଲେ ସେମାନେ ଖାଇବେ ଇତ୍ୟାଦି ଏସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜ୍ଞା ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ଆଉ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ହାତୀ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜରେ ଯେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେଗୁଡ଼ା ବି ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହୁନି କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ଯେହେତୁ ହାତୀମାନେ ବଣରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଜଳାଶୟ ହେଉ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ହେଉ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ତାକୁ କେମିତି ସେଠି ପାଣି ଷ୍ଟକ୍ ହେଇକି ରହିବ ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର ବନ୍ୟ ବିଭାଗର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଉଛି ଏପଟେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏପଟେ ଯଦି ପାଣି ବି ନ ପାଇବେ ଗାଁ ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବଣ ଭିତରେ ପାଣି ନ ପାଇବେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦାବି ହେଉଛି ଏବଂ ଜଳାଶୟରେ କିଭଳି ପାଣି ରହିବ ବର୍ଷା ପାଣି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇକି ରହିବ ଏ ତ ଆମେ କରିପାରିବା ଏ ମାନେ ମଣିଷ ହିଁ କରିପାରିବ ସରକାର ହିଁ କରିପାରିବ ତ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏ ହେଉଛି ଆମର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମରୁଭୂମିରେ କେବେ ବି ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକୃତି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏତେ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ସହାବସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଯୋଉଠିକି ଆମେ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ସେଇମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହଉଛି ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଦରକାର କରୁଛେ ସେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ତା ସହିତ ଆମର ଯୋଉ ବନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କରାହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲର ଗୁଣାତ୍ମକ ମାନ ଯେଭଳି ବଜେଇ ରହେ ସେଥିରେ ଅବକ୍ଷୟ ନ ଘଟେ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ ନ ପାଏ ତା ଭିତରେ ବନ୍ୟଜୀବ ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଠିକ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଜଳବାୟୁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ୟ ଜୀବ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଅବଧି ବହୁତ ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ଆଗରୁ 4 ମାସ ଆମେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭାବୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 6 ମାସ ତାଠୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଅନେକ ଜଳାଶୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେମାନେ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସିଧା ପ୍ରଶ୍ନ ମଣିଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ଘଟୁଛି ଯୋଉଥିରେ ଉଭୟ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ଏବଂ ବନ୍ୟଜୀବ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହାତୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ ସବୁଠୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜୀବ ହିସାବରେ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ। ଖାଲି ଆମେ 100 କୋଟିରୁ ଆସିକି 800 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 2050 ମସିହା ବେଳକୁ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ 1000 କୋଟି। ଏ ଗ୍ରହ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମ ନିଜର ସଂଖ୍ୟାକୁ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବନ୍ୟ ଜୀବ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପାନୀୟ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିସଂସ୍ଥା ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଥିଲେ ପରିବେଶବିତ୍। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମତାମତ ରହିଲା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଥିଲା ଯେ ମଣିଷ ଯେଭଳି ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଛି ସେଭଳି ଯେଉଁ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନେ ରହିଲେ ହାତୀ ବାଘ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବି ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବି ଯେଭଳି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଭାଗ ବି ଗୋଟେ କରାଯାଇ ସେଠି
बणर केमती सुरक्षा रही माने रहिबो केमती जो माने जीवजंतु रहिले सेमानकर केमती खाइबा पीबा एवं अन्य समस्या केमती न हबो सेति प्रति मध्य सरकार दृष्टि देवा दरकार एवं विशेष कर सेमानकर खाइबा एवं पीबा पानी ए समस्या जेमिति न घटे सेति प्रति मध्य दृष्टि देवा पड़िबो। मो सहित थिले जयकृष्ण डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही परिवेशविद सर धन्यवाद आपको अशेष। तो निश्चित भाव में ये समस्या लगी रही हाथी मनीष भितर लड़ई एवं ए शह शह लोक मृत्युवरण करुँच गत 10 वर्ष भितर केवल अनुगुल और ढेंकानाल जिले में 368 जन लोकंर जीवन जाइए जितेबाला से हाथी मैंने बणरू से पलि आसुँच सहराभिमुखी होती जिते ग्रामांचल मुहां होती खाद्यपाई आउट पाउट होती टोपे पा पीवाई से घूरी बुलूं तेणुक निश्चित भाव में से गाँ मुहां होती जिते गाँ मुहां होती साधारण लोकंर जो संस्पर्श आसुँच दिन दैनंदिन जो लोक मैंने बाहर को जाऊँच बिल को जाऊँच जहाँ जहाँ कम कर सामना सामनी होती जहाँफल से निरीह मनीष को मारी देउछन्ति। तेणु गोटे पटे घटना गोटे कहवाक गले जो भाव सरकार जो गोटे नियम अच्छी जेबे वन्य विभाग तरफ जो अभयारण्य गुड़िक है जो घंच जंगल में हाथी मान लगी विभिन्न जीवजंतु लगी पीवा पानी जलाशय हो एवं पोखरी हो ये सबू माने तैयारी करिवार अछि किंतु ताहार किछि व्यतिक्रम होछि जाफल एमाने सहराभिमुखी होछन्ति। मो सहित अछन्ति विश्वजित महांती अछन्ति वन्यजंतु विशेषज्ञ सर स्वागत करिबे आज आलोचना को। सर किभଳି देखुछन्ति गाँ मुहां होउछन्ति हाथी घूरी बुलुछन्ति सुशीला हाथी एवं जिते विभिन्न अभयारण्य एवं बणरे एबे जस्ट ए खरा तो आरंभ होछि फेब्रुआरी अधा भी हैनी किंतु पूर्वर 4 मास खरा थिला बेले एबे 6 मास धरी ग्रीष्म ऋतु प्रभाव होछि एवं ए समस्या एबे ठोर आरंभ हेलानी जिते बेले जो अभयारण्य मानकर जो रेंज अधीन जो जंगल अच्छी सेठी जिते बेले पानीर अभाव रोची पीवा पानीर अभाव रोची से हाथी माने सुशीला हाथी माने से माने गाँ मुहां होउछन्ति सहर मुहां होउछन्ति एवं ये घटना बढ़ी चलती ये समस्या होची मयूरभंज जिले में जो रेंज रो समस्या उपजी एवं विगत 10 वर्ष धरी सेठाकार रेंज भितर जो अभयारण्य थिला सेठी पानीर अभाव रोची जो जलाशय अच्छी जो पोखरी अच्छी सेठी लगातार भावे पानी तलू तल पड़ुची पोखरी एवं जलाशय गुड़िक खाली पड़ुची जहाँफल हाथी मैंने बाहर को पलि आसुँच गाँ मुहां होती। तो ये सार समस्या किभଳି याकु समाधान करा जाई परिबो श्रीयुक्त महांती? जल भी पीवाई भी पानी दरकार बहुत बड़ जीव देह को ठंडा करने स्पेशली ग्रीष्म एरिया ग्रीष्म टाइम पानी जल अनेक दरकार अच्छी आवश्यकता रही किंतु आम देखुचु जे जो ऋतु अभिका वायु परिवर्तन चलती जलवायु परिवर्तन चलती ये जो जलवायु परिवर्तन समय अनेक जगह जी वृष्टिपात हवा कथा होनी जो आगुरी होती उल्टा सब चलती एवं जहाँ फल कि किसी एरिया ओडिशा देखो ए वर्ष सामूहिक भाव में देखिए वृष्टिपात जी आग वर्ष जी कथा किंतु देखिए जब आप स्पेसिफिकली आसवे देखिए गोटे गोटे जगह अधिक वृष्टिपात गोटे जगह है तेणु सर्टेज अच्छी गोटे जगह तेणु यही परिस्थिति आगुरी होता सामूहिक भाव में वृष्टिपात होता एवं पूरा वर्ष जाक पूरा सीजन जो वर्षा ऋतु जो आसला जून 15 आरंभ होगी सेप्टेम्बर 15 जाए पूरा रीतिमत भाव में वर्षा होता सबू जगह होता तो सबू जगह जल राशि बढ़ुला जल राशि स्थगित रोला गच्छित रोला जो हाथी मैंने व्यवहार करते रेस्ट ऑफ द टाइम कि एबे जो देखा जाउची जो जलवायु परिवर्तन जुगरे ये सब जिनस से भाया होनी एवं या किछिटा निश्चित भाव में वन विभाग को पदक्षेप ना पड़ो जमती जल जमी सफिसीयंट अवेलेबल हम जंगल एरिया हाथी मान चलप्रचल करने गोटे जिनस से आम भी देखुचु जे वाटर होल जहाँ कहुच्छी विभिन्न जंगल भितर वाटर होल खोला होची कोटी कोटी लक्ष लक्ष टाँग कोटी कोटी टाँग खर्च होती सारा ओडिशा देखा बोले विगत 10-15 वर्ष भितर बोले 2-3 हजार कि अधिका वाटर होल खोला किंतु दुखर विषय से वाटर होल गोटे सर्वे आम करूँ 3-4 वर्ष तले खरा दिन स्पेशली मार्च मसरे करूँ जे वाटर होल प्रकृति जल रोचे कि नहीं ऑलमोस्ट 80% वाटर होल जल रोनी तेणु वाटर होल किसी मान रहा पैसा खर्च है सरकार पब्लिक पैसा खर्च है
କାରଣ ସେ ୱାଟର ହୋଲ ର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ ଡିଜାଇନିଂ ଡିଫେକ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଯୋଉଠି ଜଳ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ନାହିଁ ସେଠି ଯଦି ୱାଟର ହୋଲ ସେ ଜାଗାରେ ଖୋଳାଯିବ ସେ ପାଣି କେବଳ ରହିବନି ଖାଲି ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି ଆସିବ ବର୍ଷା ଦିନରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ କାରଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଣି ମିଳିବ ଖରା ଦିନେ ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ଏବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଟୋଟାଲ ଦରକାର ଯେଉଁ ସେଇ ସମୟରେ ରହିବା ଦରକାର ପାଣି କିନ୍ତୁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ପାଣି ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ 80-85% ଯୋଉ ୱାଟର ହୋଲ ଖୋଳା ହେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକା ଭିତରେ ହାତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନାହିଁ ତେବେ କାରଣ ପାଣି ସେଠି ରହୁନାହିଁ ଡିଜାଇନ ଡିଫେକ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଖୋଳିବା କଥା କରାଯାଇଛି ତା ଛଡା ଏବେ କେତେଟା ଜାଗାରେ ବନ୍ଧ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଅଧିକା ବୃଷ୍ଟିପାତ କାରଣରୁ ବଢି ଆସିକି ବନ୍ଧ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ରିପେୟାର କରାଯାଏନି ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି ପ୍ରଥମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେ ଯୋଉ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ୱାଟର ହୋଲ ତାର ସର୍ଭେ କରାଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉଟା ଠିକ ହେଇପାରିବ ମରାମତି ହେଇପାରିବ ତା କରାଯାଉ ଆଉ ନୂତନ ୱାଟର ହୋଲ ନ କରିକି ଯଦି ବି ନୂତନ ୱାଟର ହୋଲ କରାଯାଉଛି ୱାଟର ରିସୋର୍ସେସ୍ ଆମର ଯୋଉ ବିଭାଗ ଅଛି ଜଳ ବିଭାଗ ଜଳ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଉ ଜଳ ସଚେତନ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବୁଝାବୁଝି କରୁଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉ ସେମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବେ ଯେ କୋଉ ଜାଗାରେ ୱାଟର ହୋଲଟା କଲେ ୱାଟର ମାନେ ଯୋଉ ଜଳରାଶିଟା ରଖିଲେ ପଣ୍ଡ ଯୋଉ କରାଯାଉଛି ବଡ ବଡ ପୋଖରୀ ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀରେ ତ ସେଇଟା ଠିକ ଜାଗାରେ କରାଯାଉ ଯୋଉଟାକି ପାଣି ରହିବ ସବୁ ଜାଗାରେ କଲେ ରହିବନି ତାର ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ତାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟର କଣ ଅଛି ବ୍ଲକ୍ ଅଛି କି ଇଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ମାଟି ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକି କରିବାକୁ ପଡିବ ଏ ପାଣିଟା ରହିବ ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ନ କରିକି ବନ ବିଭାଗ ଆନ୍ଦୋଳନୀୟ ଭାବରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖୋଳି ପକଉଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ହବା କଥା ଆମେ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ପଇସା ଏମିତି ବର୍ବାଦ ହେଇଛି ୱାଟର କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନି ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 80% ୱାଟର ହୋଲ୍ରେ ପାଣି ରହୁନି ଏବଂ ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ରୁହେ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ୱାଟର ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ 80% ୱାଟର ହୋଲ୍ରେ ପାଣି ରହୁନି ତେଣୁ ଆପଣ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛି ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ବିଭାଗ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ମାନେ କେମିତି ତାକୁ ସର୍ଭେ କରିକି କେଉଁଠି ପାଣି ରହିପାରିବ ସେ ଜାଗାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଖରୀରେ ଯେ 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଖୋଳିବାରେ এবং তাহা মধ্য বেকার যাଉଛି তেଣୁକରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ সেই ୱାଟର ରିସୋର୍ସର ଅଧିକାରୀମାନେ ସର୍ଭେ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁଠି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ପାଣି ଉତ୍ସ ରହିବ ଏବଂ ଖରାଦିନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରହିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ହାତୀମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଆଉ ତ ବାଲ୍ଟି 2 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ସେମାନେ ପିଇବେନି ସେମାନେ 10-15 ବାଲ୍ଟି ଏକାଥରକେ ପାଣି ପିଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନେ ଗାଧୋଇବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ पोखरी हो विभिन्न जलाशय से जल क्रीड़ा करती घंटा घंटा धरी से गाधेबा पसंद करती तेणुक से जितेबाला ये गाधेबा और पीवा पानी जितेबाला असुविधा हुए अभाव परिलक्षित करती से गाँ मुआ होती से टाइप गोटे पानी पाइबा आशा से गाँ मुआ होती तो ये समाधान ये जो व्यतिक्रम घटुची तो आप सजेसन दौरान वाटर रिसोर्स विभाग को से जातु सर्वे करूँ और जो पोखरी गुड़िक नूतन पोखरी न खोली जो पोखरी गुड़िक एक्जिस्टिंग अच्छी तार पुनरुद्धार करूँ कारण पोखरी गुड़िक गोटे प्राकृतिक प्रक्रिया से गुड़ा पोती हो जाए पटुमासी माने बाहर पटु माटी गुड़िक आसिक ठूल हो जाए एवं जेहेतु पोखरी गुड़िक बाउंड्री न थाए ताहा मध्य माटी गुड़िक धसी हो पोती हुई पोखरी गुड़िक पोती होता है ये भी विभिन्न कारण सब रोचे तो यही सब कारण को केमती वन विभाग केमती चेक करिवो केमती ताको मॉनिटरिंग करिवो कोन कहबे सर आपन पाखरे तथ्य अछि देखो वन विभाग असुविधा है से केबे अन्य एजेन्सी साहाय्य नवा कि ज्ञान कौशल अर्जन करवा से सरकार ज्ञान कौशल मौजूद अच्छी जमी वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट अच्छी निमंत्रण कले इंजीनियर मान को आमंत्रण कर देखेले जगह को से ठीक से चिन्हट कर कि से पॉलिसी ना से प्राय से करते निजे निजे सब चेष्टा करने जो ज्ञान ना से ज्ञान जदि से जुगे यही जो अवस्था में पहुंचीचु 80-85% वाटर होल पानी रोनी से विषय एपर्तंत कई तदारख करना सीनियर अफिसर मैंने कई कदे पचार ना चेष्टा करना जाना कहीं पानी रोनी केमी प्रोब्लेम आगू न हुए जदि जो गुड़ाक सर्वे कर जो वाटर होल से वाटर होल कार्यकारी होना होनी पोती है कि तार पुनरुद्धार करवा दरकार ये सब छोट छोट जिनस को जो ध्यान दौना जोटा देते हे तो ये अवस्था हो ना कहीं गाँ पाखे जो पानी पोखरी गुड़ा रोचे से पोखरी गुड़ा चालू पोखरी रोचे कहीं गाँ लोग व्यवहार करवाई इरिगेशन व्यवहार कर पानी समस्या केवे हुए कहीं से ठीक जगह खोला होता है लोक भी जगी था ठीक किंतु
ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କାମ ୱାଟର ହୋଲ ତିଆରି ହୁଏ, ହାତୀ ତ ଆସି ଜଗିବନି, ହାତୀ ତ ୟା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନି କି ତାକୁ ପଚରାଇ କରାହଉନି। ତେଣୁ ଇଏ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ହବ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଭୁଲ ଜାଗା ସେମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବଢି ଆସେ କି ବେଶୀ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୁଏ, ସେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ସେ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି ତାକୁ ରିପେୟାର କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି ଠିକ କରିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଯଦି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ଯୋଉମାନେ ହେଡ ରୋ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସର୍ଭେ କରନ୍ତେ, ସର୍ଭେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର କରନ୍ତେ ଯେ କୋଉ କୋଉ ୱାଟର ହୋଲ କାମ କରୁଛି, ଗୋଟେ କାମ କରୁନି, ଏପ୍ରିଲ ମାସ ମେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ କୋଉଟା କୋଉଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେଇଟା ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ସେମାନେ ପାଣି ରହୁଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଜଗିବା କଥା। ଏବଂ ସେଇଟା ସେମାନେ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ରୁହନ୍ତାନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତି ଓଡିଶାର ଘୋର ଅବହେଳା ରହିଛି। ଏବେ ନୁହଁ, ଲାଷ୍ଟ 15-20 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହାତୀ ମରୁଛନ୍ତି, ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇ ତୀବ୍ର ହବାର ଲାଗିଛି, ହାତୀ ଗାଁ ମୁଖା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଯୋଉ ହବା କଥା ତାକୁ ସରକାର ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନାହାନ୍ତି, ବନ ବିଭାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଦଉନି। ଯେମିତି ଆପଣ ୱାଟର ଅଭାବର ଯୋଉ ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ହାତୀ ଇଲାକା ଅଛି, ଯେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ହିନ୍ଦୋଳ ଏରିଆ ହଉ କିମ୍ବା ସିନ୍ଦୋଳର ସଦର ଏରିଆ ହଉ କିମ୍ବା ସେ ସଡଙ୍ଗ ଏରିଆ ହଉ କି ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗା ମହାବୀର ରୋଡ ଏରିଆ ହଉ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ଖଣି ଖାଦାନ ଚାଲିଛି। ସେ ଖଣି ଖାଦାନକୁ କେମିତି ଏମାନେ ପରମିଶନ ଦେଇଛନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଖଣି ଖାଦାନ ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକା ଭିତରେ ଚାଲିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱାଟର ଟେବୁଲ କମି ଯାଉଛି। ଯୋଉଠି ପାଣି ରହୁଥିଲା ଆଗରୁ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି, ଜାଗା ଗୋଟେ ଖୋଳା ହେଇଯାଉଛି, ସେଟା ପାଣି ୱାଟର ଟେବୁଲ ଯୋଉଟା ଉଚ୍ଚା ହେଇକି ରହୁଥିଲା ତଳୁ ଖସି ଯାଉଛି, ହାତୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଖଣି ଖାଦାନକୁ ବି ଗୋଟେ ବଡ କାରଣ ମୁଁ କହିବି, ୱାଟର ଯୋଉ ଅଭାବ ଅଛି, ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ତେଣୁ ୟାକୁ କେମିତି ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ ଯୋଉଠି ଆଟଲିଷ୍ଟ ହାତୀ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରୟାସ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୟାସ ହବାର ମୁଁ ଦେଖୁନି, କାରଣ ମିନେରାଲ ସେ ଗୋଟେ ମାଫିଆ, ସେ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପଟା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଗୋଟେ ମାଫିଆ, ତାଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକଲ କରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଶ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ଆକଳନ ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 698ଟି ହାତୀ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି 87ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପାଖାପାଖି 2000 ତଳକୁ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ହାତୀ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମଶଃ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ 87ରୁ ଅଧିକ ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କରେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏ ତ ଆକଳନ ହେଉଛି ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁ ଆକଳନ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ତା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଯେଉଁ ବନ ବିଭାଗ ହେଉ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୱାଟର ରିସୋର୍ସ ବିଭାଗ ହେଉ, ସେମାନେ ବି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଯେ ୟାକୁ କିଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରକୁ କେମିତି ସେମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ହାତୀମାନେ ଗୋଟେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସିନେମାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଗୋଟେ ଜଳାଶୟରେ ସେମାନେ ଗାଧନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ସେମାନେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶକୁ ଆଣେ। ଯେତେବେଳେ ବଣରେ ଏସବୁ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଧେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପାଣିର ଅଭାବ ରହୁଛି, ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେମାନେ ଉଗ୍ର ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆମେ ଆଶା କରିପାରିବା କି ଶ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି? ଗୋଟେ କାରଣ ହବ, କାରଣ ପାଣି ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ପାଣିର ଯୋଉ ଚାହିଦା ଅଛି ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି ଗାଁ ମୁଖା ହବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗାଁକୁ ପଶିବା ପାଇଁ, ସ୍ପେଶାଲି ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ହାତୀ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇ ଯୋଉ ହଉଛି, ଦିଟା ଫେଜରେ ହଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଶୀତ ଦିନ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧାନ ଫସଲ ସମୟ, ଯୋଉଟା କି ପାଖାପାଖି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର, ଏଇ 3 ମାସରେ ଲୋକ ଅନେକ ମୃତାହତ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ହାତୀ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଭଳି ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ୟୁ ଟାଇମ ହଉଛି ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଏଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମେ ରେ, 3 ମାସରେ ବି ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ। ସାରା ବର୍ଷ ଯାକ ଆନାଲିସିସ କରାଗଲେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏଇ 3 ମାସ କାହିଁକି ନା ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ ରେ ଜଳ ଅଭାବ ଥାଏ, ଆଉ ତା ଛଡା ଆମ୍ବ ଫସଲ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଆମ୍ବ ପାଚିଥାଏ, ଇଏର ବିଭିନ୍ନ ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ କାଜୁ ତୋଟା ବି ପାଚିଥାଏ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ହାତୀ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ହାତୀ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଟାର୍ଗେଟେଡ କରିକି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁନି ବନ ବିଭାଗରେ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ରହୁଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁହାର, ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁହାର, ହାତୀ ମୃତ୍ୟୁହାର କେମିତି କମେଇବା କି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁହାର କେମିତି କମେଇବା। ସେମାନେ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମେଜର ନେଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆସିଲେ ମଣିଷ ମୁଖା ଗାଁ ମୁଖାରେ ଘୋଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ବାଣ ଫୁଟେଇକି, ଲାଇଟ୍ ପକେଇକି, ଗାଡିରେ ତଡିକି, ସାଇରେନ ବଜେଇକି ଘୋଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର ଯୋଉଟା କି ଯୋଉ ଖଣି ଖାଦାନ କଥା ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି, ଖଣି ଖାଦାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ହିନ୍ଦୋଳ ଏରିଆରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି 10 ଗୁଣ ଖଣି ଖାଦାନ ଏରିଆ ବଢିଛି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ସାଟେଲାଇଟ ଷ୍ଟଡି କରିଥିଲୁ 2011 ରୁ 2021 ଭିତରେ, 10 ବର୍ଷ ସୀମା ଭିତରେ
ଖଣି ଖାଦାନ ବଢିଛି 10 ଗୁଣ 10 ଟାଇମ୍ସ। ତେଣୁ ଏତେ ମାତ୍ରା ଯଦି ଖଣି ଖାଦାନ ବଢିବ ଜଙ୍ଗଲ ଇଲାକା ଭିତରେ ଯୋଉଠି ହାତୀ ରହୁଥିଲେ ଆବାହନ କାଳରୁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ, ଆଉ ସେଇ ତା ଭିତରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚାଲିବ, ଶହ ଶହ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକ୍ ଚାଲିବ, ପଥର ବୋହିବ, ମରମ ବୋହିବ, ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହଉଛି, ରାତି ଯାକ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହଉଛି। ଯଦିଓ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ଟା ନିଷେଧ, ରାତିରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ, ତାକୁ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କିଟ୍ ଜିରୋ, କାରଣ ଏମାନେ ଯୋଉ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ପଲ୍ୟୁସନ ବୋର୍ଡ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି, ସେମାନେ ଯାଇକି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ଏଇ ହେଲା ଅସୁବିଧା। ତେଣୁ ଖଣି ଖାଦାନ ଯୋଉ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଛି, ଇଭନ୍ ଆଇନଗତ ବି ଯୋଉଟା ଦିଆଯାଇଛି ତାର ବି ପରମିଶନ କ୍ୟାନସଲ ହେବା ଦରକାର। ମାତ୍ରାଧିକରେ ପରମିଶନ ଦିଆଯାଇଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା କଥା ମୁଁ କହିବି, ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା। କୋଇଲା ଖଣି ପାଇଁ, କୋଇଲା ଖଣି ସେ ଯୋଉ ଛେଣ୍ଡିପଦା ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାଲଚାଲ ଏରିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ବି ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢେଇ ତୀବ୍ର, ସେଠି ବି ବହୁତ ଲୋକ ମୃତାହତ ହଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କର, ଯାହାକି 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖଣି ଖାଦାନ ସଂଖ୍ୟା 10% ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ରାତିରେ ଯେଭଳି ଖଣି ଖାଦାନ ଏରିଆରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂକୁ ଗୋଟେ ଚେକ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଭଳି ଗୋଟେ ପାବନ୍ଦ ଅଛି ଯେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ରାତିରେ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଖଣି ମାଫିଆ ମାନେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି, ଯେମାନେ ବଣ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ ଗାଁ ଅଭିମୁଖା, ସହର ଅଭିମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଯେମିତି ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ହାତୀମାନେ ଚଳବିଚଳ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉଗ୍ର ରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ମୁହାଁ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାତୀ ମଣିଷର ଲଢ଼େଇ ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେବଳ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 368 ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେଣୁକରି କେନ୍ଦୁଝର ମଧ୍ୟ ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଜିଲ୍ଲା। ତେଣୁ କିଭଳି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିଭଳି ୟାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ ଦେବା ଏବଂ ହାତୀ ମଣିଷ ଲଢ଼େଇକୁ କିଭଳି ଆମେ ଚେକ୍ ଦେଇ ରୋକ ଲଗାଯାଇ ପାରିବ, ତା ଉପରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଜରୁରୀ। ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଲାଲା ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ସିଂ ଅଛନ୍ତି, ପୂର୍ବତନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫିସର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ। ସାର୍, ସୁଶୀଲା ହାତୀ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ବଣରେ ସେମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେ କ୍ରମଶଃ ଶୁଖିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ପୂର୍ବରୁ 4 ମାସ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ତାହା 6 ମାସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଉଛି ଏବଂ 6 ମାସ ଧରି ପୁରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ବଣରେ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଭଳି ଭାବେ ୱାଟର ହୋଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଖୋଳାଯାଉଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିବାକୁ ବସୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କିଭଳି ୟାକୁ ଆମେ ସାର୍ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଆପଣ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ହାତୀଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ରହୁଛି? ସେମାନେ ଯେଭଳି ଗାଧୋଇବା ଲାଗି ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଖାଇବା ସାରିବା ପରେ ସେମିତି ପାଣି ବି ପିଅନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏ ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ସେ ନିୟମକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛି, ସେମାନେ ଉଗ୍ରମୁଖା ହେଉଛନ୍ତି। ତ ଆକୁ ସାର୍ ଆମେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିପାରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସିଂ? ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା କହିଲେ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଥା କହିଗଲେ, 1999 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଡିସ୍କସନ କରି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରି ଥରେ ରିଭିଜନ ବି ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଇଛି। ଯେତେ ସବୁ ଇସ୍ୟୁଜ, ଏମିତି କୌଣସି ଇସ୍ୟୁ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇନି ବା ତାର ମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ ବି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଯୋଉ 19ଟା ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରୁ 11ଟାରେ ହାତୀ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ 11ଟାରୁ ବୋଧେ ସଂଖ୍ୟା ବୋଧେ ବଢିଯିବଣି। ଆଉ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର 30ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟତଃ 29ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ହାତୀ ପାଦ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସେମାନେ ମୂଳ ଜିନିଷ ହଉଛି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେମାନେ ରହିବା କଥା, ସେଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଗୁଡା କଥା କହିଲି, ସେମାନେ ତାକୁ ଛାଡିକି କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ହାବିଟାଟ ଡିଗ୍ରେଡେସନ ହଉଛି ବା ଫ୍ରାଗମେଣ୍ଟେସନ ହଉଛି, ଫୁଡ ଅଭାବ ପଡୁଛି କି ୱାଟର ଅଭାବ ପଡୁଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ସେଠିକି ଆଗ ଫେରେଇ ନେବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବା ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରୁଛୁ କି ମିଡିଆରେ ଯୋଉଟା ଦେଖାଉ, ସେଇଟା ହଉଛି ହାତୀ ମଣିଷଙ୍କର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଇକି ଭେଟ ଭାଟ ହେଇକି ଯୋଉ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ହଉଛି କାହିଁକି? ସେଇଟା ମୂଳ ଜିନିଷ ଆମେ
ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ତ ଏ ଗାଁ ନୁହଁ କି ସହର ନୁହଁ, ସେମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲ ହେଲା। ସେଠି କାହିଁକି ସେଠିକାର କେମିତି ଫରେଷ୍ଟ ଭଲ ଠିକ ରହିବ, ପାଣି କେମିତି ତାଙ୍କର ଠିକ ଭାବରେ ମିଳିବ ପିଇବା ପାଇଁ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାଙ୍କର ସେସବୁ ମିଳିବ, ସେସବୁକୁ ଏନସିଓର କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଧର ମୁଁ ମୋର ଅନୁଭୂତି 16 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ଶିମିଳିପାଳରେ ରହିକି ମୁଁ କହୁଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରର ଯୋଉ ଚାରିପଟ ଯାକ ବାହାରିଛି ତାର ପେରିନିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍, ଚିରସ୍ରୋତା ନଦୀ ସବୁ, ତା ମଝିରେ ମଝିରେ ବଡ ବଡ ପୁଲ ସବୁ ରହିଛି ଯୋଉଠିକି ସେମାନେ ଗାଧାନ୍ତି, ଖେଳନ୍ତି, ପାଣି ସେଠିକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବି ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯୋଉ ପେରିନିଆଲ ନେଚର ଯୋଉ ଥିଲା ନଦୀ ଗୁଡାକ, ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକର ପ୍ରକୃତି ମାନେ ବଦଳି ବଦଳି ଗଲାଣି। ଶିମିଳିପାଳର ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫାଣ୍ଟରେ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରାହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଦରକାର ରେଗୁଲାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର ଆଉ ରିନୋଭେସନ ଦରକାର। ଆଉ ବାକି ପେରିନିଆଲ ଯୋଉ ସୋର୍ସ ଗୁଡା ସେଥିରେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ପାଣି ରହିବ ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫ୍ଲୋ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତାକୁ ଆଲାଉ କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଗୁଡେ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ ଧର ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ସ ହେଲା, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ କେତେ ଗୁଡେ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ପାହାଡ ଉପରୁ ପାଣିଟାକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି, ପାହାଡ ତଳେ ଯାଇ ପଡିବ ଗାଁ ପାଖରେ। ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଷ୍ଟ୍ରିମକୁ ତା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ ଚାରିପଟ ଯାକ କେତେ ବହୁତ, ମାନେ ମୁଁ କଥା କହୁଛି 2000 ଆରମ୍ଭ ବେଳକୁ, ସେତେବେଳକୁ ତ ବୋଧେ ପ୍ରାୟ 150 ପାଖାପାଖି ଥିଲା ଏ ଯୋଉ ମାଇନର ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ମିଡିୟମ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଗୁଡାକ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ପାଣିକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର। ଆଉ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭର ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ କମିଟି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତାର ପରିଚାଳନା ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଡ ସିଚୁଏସନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିକିରି ଏସବୁର ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦରକାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଶୀତ ସିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶିମିଳିପାଳ ରେଞ୍ଜରେ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ଧରିକି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫିସର ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଥିରେ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜଳାଶୟ, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କ ପିଇବା ପାଣି ହେଉ, ଗାଧୋଇବା, ହାତୀମାନେ ଗାଧୋଇବା ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବନ୍ୟ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଜଳାଶୟ ପାଖାପାଖି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଖୋଳା ଯାଇଥାଏ ବଣରେ। ହାତୀମାନେ କିଭଳି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗାଧୋଇବେ, କିଭଳି ପିଇବା ପାଣି ପିଇପାରିବେ, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି, ପଟୁ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଧସି ଆସିକି ପୋଖରୀକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଳାଶୟକୁ ପୋତି ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ପୋଖରୀରେ ୱାଲ୍ ନଥିଲା ବେଳେ ବେଳେବେଳେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ସେ କୂଳ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ଧସି ଯାଉଛି, ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ମାଟିରେ ଫୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ପାଣି ସେଠି ବର୍ଷା ଦିନେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ରହୁଛି, ପୋଖରୀରେ ପାଣି ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ 6 ମାସ ଖରା ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ପୋଖରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ରହିଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ବଡ଼ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଶାଳକାୟ ହେଉଛି ହାତୀ, ତାକୁ ଅଧିକା ପାଣି ଦରକାର, ଅଧିକା ଗାଧୋଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦରକାର। ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଗାଁ ମୁହାଁ ଏବଂ ସହର ମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି ଯେ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକୁ କିଭଳି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, କିଭଳି ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ, କାରଣ ଯେଉଁ ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଶହ ଶହ ପରିମାଣର ଅଛି, ତାକୁ କିଭଳି ଆମେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ତର୍ଜମା କରିବା ଦରକାର। ଶୀତ ସିଂ। ହଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଁ ତ ରିଟାୟାର କଲିଣି 2010 ମସିହାରୁ, ଶିମିଳିପାଳ ଛାଡ଼ିଲିଣି 2003 ମସିହାରୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ପଢୁଛି, ପେପରରେ ପଢୁଛି, ମିଡିଆରେ ଦେଖୁଛି, ଇଭେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭିରେ ଦେଖାଯାଏନି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯେ ଆମେ ମୂଳ ଜିନିଷଟାକୁ ଧରିବା, ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଆରାଇଜ କାହିଁକି କରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ମୂଳ ଜିନିଷ ହେଲା ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଣି କମି କମି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଫରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସୋର୍ସ ଗୁଡାକ କେମିତି ଚିରସ୍ରୋତ ହେଇକି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ
तार जो कैचमेंट एरिया गुड़ाक ताकू जत्न नवा दरकार एक दुई जो जो डाइवर्ट हो जाउची माने लोक माने डाइवर्ट करी नियंतु कि से खनि खादान नियंतु कि अन्य इंडस्ट्री जो होची से माने नियंतु से सब को चेक करिवा दरकार तापरे जो स्ट्रीम गुड़ाक पोती पोती भी हो जाउची किछि निश्चित भाव रे ताकू रिनोवेट करिया दरकार आज्ञा अच्छा तृतीय कथा मु गोटा कहबी मु जानिनी ए जिनसटा हायर लेवल रे प्रैक्टिस हुए कि नहीं जे अरे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन आज बदली गले सी गोटे लिविंग नोट दे कि जीवा कथा तांको सक्सेसर को आज्ञा पूरा गोटे डिटेल कारण चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को पोजीशन ता गोटे टेक्निकल पोस्ट आमे ताको खाली गोटे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बोले धरले हबनी सेमती लोकली जे फील्ड डायरेक्टर आसुचंती कि लोकली जे डीएफओ आसुचंती इंचार्ज ऑफ द सैंक्चुअरी सेमानक पई मध्य एडमिनिस्ट्रेटिव नोट देखि खाली हैंडिंग ओवर करले हबनी तो गोटे टेक्निकल रिपोर्ट से दबा दरकार निजर एनालिसिस करिकरी जे कोन सिचुएशन थिला कोन हेतिला कोठी अधा रहि गला कोन हबा दरकार सो दैट नुआ जे ऑफिसर आसिले सी रिडिस्कवर न करंतु समय बर्बाद न करंतु पुन थरे ताको सब खोजिया पई प्रोब्लेम टाको से जोटी छाड़ी से सेठु आरंभ करंतु सेटा मु गोटे कहबी जो धर 100टा ये खोला हेतला कि डैम करा हेतला सेतु 5टा कि 10टा काम करछे आ गुडा को मेंटेनेंस दरकार आज्ञा ओके से ऊपर आडू प्रेशर पड़े जदि से अवगत हेबे प्रोब्लेम टा ताले निश्चित भाव में सेटा पर्कुलेट करिवो तळगु सेमान सब जानिबे कारण ए जो 2-3टा कथा कहले आमे सोर्स टाको फॉरेस्ट रे केमती जंगल टा न कटकी पानी वर्ष सारा चलिबो शिमिलीपाल को आमे सब बळे प्रेजेंट करी आसु जे चारिपट जाक चिरस्रोता नदी बाहर 5टा जिला पानी पाउचंती खरा दिन वर्षा दिन सब दिन मु तो थिला सेठी सर्वे करथिली माने सब तक नदी रे समर पीक ऑफ समर एप्रिल मे मास रे 85% रे ओदा जदि पानी जोडी सुखिला थिबा देखाउछि सेटा टिके आंचुडी देले भी पानी बारिबो तो 85% रे मॉइस्चर रहउतला पानी रहउतला तन तळु को सेटा पानी जळ जळ रहउतला तो से अवस्था एबे अछि कि नाही से बळे सर्वे मध्ये करिया दरकार आज्ञा एही केतरा जिंस हुए तो आमे अन्य कार्यभार जो भूली जाउछे कि कोन करछे किबा मु कहि परिबिनी किंतु एवढा सब पुन थरे मन पकेउ पड़िबो निश्चित भाव में मो सहित थे डॉक्टर लाला अश्विनी कुमार सिंह थे पूर्वतन रिसर्च ऑफिसर वाइल्ड लाइफ सर आपन जो मतामत गुड़ थी आपन जो सूचना गुड़िक था निश्चित भाव में जदि ये कार्यक्रम को देखु था कहीं भी अधिकारी मैंने देखुता वन विभाग निश्चित भाव में आपन जो सजेसन अच्छी जो सूचना गुड़िक अच्छी निश्चित भाव परिकल्पना करेंगे जो अधा पांतिया अवस्था अच्छी जो आपणकर बण भितर जो जलाशय पोखरी गुड़िक खराब अवस्था अच्छी तार पुनरुद्धार निहाती हवा आवश्यक एवं कौन पाई हाथी माने जो आप बारंबार भी प्रश्न उठाउथले कौन माने हाथी कौन पाई से सहरा मुआ होउची गोटे गाँ मुआ होउची कौन पाई ताकू भी गोटे अनुचिंतन करवा दरकार एवं तांको पाखरे किभली जो खाइबा जिनस हो जेभली भाबे पानी हो ये दुईटी जिनस किभली तांको पाखरे उपलब्ध होबो सेति प्रति मध्य दृष्टि देवा दरकार डॉक्टर सिंह आपन को अशेष अशेष धन्यवाद आपनकर समस्त सूचना पाई निश्चित भाव में ये हूँ गोटे बड़ समस्या जिभली भाव सरकार तरफ एलिफेंट प्रोजेक्ट गोटे अच्छी बड़ प्रोजेक्ट गोटे अच्छी एथिरे हाथी मानू किभली सुरक्षा जोगाई दि जाई पारिबो सेमानकर पानी हो सेमानक खाद्य हो से किभली सुरखुरे तांको मिली पारिबो सेथिपाई गोटे प्रोजेक्ट भी काम करुच्ची सरकारंकर तेणुकर विभिन्न अभयारण्य शिमिलपाल सातकोशिया विभिन्न अभयारण्य रे ये प्रोजेक्ट काम करुच्ची किंतु बड़ विडंबनार विषय होउची एथिरे कोटी कोटी टंका खर्च होउथिले मध्य ताहा ठीक भाव में कार्यकारी हो पारुनी एवं गोटे जो भाव विश्वजित महांती कहते वन्यजन्तु विशेषज्ञ गोटे समस्या होची हाथी हाथी कॉरिडोर जिते सरकार गोटे बड़ थिला माने गोटे आभिमुख्य थिला से कॉरिडोर मध्य आज पर्यंत कार्यकारी हो पारुनी जिते गोटे स्थान अन्य स्थान को हाथी गोटे स्थान अन्य स्थान को गोटे जंगल अन्य जंगल को हाथी जाए से हाथी कॉरिडोर गोटे निहाती आवश्यकता थाए कारण से कॉरिडोर माध्यम दे हाथी गोटे स्थान अन्य स्थान को जाए कि जिते हाथी कॉरिडोर जो परिकल्पना थिला वन्य वन विभाग तेणुक ये जो कॉरिडोर एपर्यंत सुरखुरे हो पाला ना एवं अधा पांतिर अवस्था पड़ रही जहाँफल हाथी से कॉरिडोर छाड़ी गाँ मुआ होची से कॉरिडोर छाड़ी सहर मुआ होची तेणु ये विभिन्न प्रकार समस्या रोचे किंतु मुख्य समस्या होची जितेबाला पानी पाई
ढल विकोलुंट हाथी एवं जितेबाला ग्रीष्म प्रवाह पाखापाखि 4 मास 6 मास पर्यंत जुलाई मास पर्यंत जून मास शेष पर्यंत जितेबाला ग्रीष्म प्रवाह लगी रह विभिन्न नदी पोखरी पानी सरीज तेणुक हाथी निश्चित भाव में सहर पानी से डहल विकल होची तेणुक ए समस्या किभली समाधान हो पार ताकू सरकार चिंता करिया अछंती। मो सहित अच्छा राजेश पात्र अच्छा अनुगुल प्रतिनिधि। राजेश स्वागत करेंगे आज आलोचना को। निश्चित भाव आज गोटे आम आपण अंचल गोटे समस्या को नहीं जितेबाला आपणकर ढेंकानाल हो अनुगुल हो ये पाखापाखि जिला एवं एठी हाथी समस्या गोटे उग्र रूप नेबा बसैला पाखापाखि 10 वर्ष भितर जो आकलन करा जायछि पाखापाखि 368 जनकर जीवन नेले यही हाथी माने जितेबाला सहरा मुहां होउछंती जितेबाला आपणकर गाँ मुहां होउछंती एवं पीवा पानी डहल विकल होउछंती खाद्य डहल विकल होउछंती सेतेबेले मनीष एवं हाथी भितर गोटे सामना सामनी होउछंती एवं जहाँफल जीवन गुड़िक मनीष जीवन गुड़िक जाउछंती। तेणुक निश्चित भाव में आम केवल सहर बुआ एवं गाँ मुहां हेले मनीष जीवन जाऊन हाथी भी से मृत्युवरण कर रेल लाइन क्रॉस कला बेले से भी जीवन जाऊँगी केतेबेले इलेक्ट्रिक तार संस्पर्श आसी हाथी मानकर जीवन जाऊँगी केतेबेले छोट छोट हाथी माने चुआ नाल पड़ी से जीवन जाऊँगी ये उभय हाथी जदि मरुंच मनीष मरुंच तेणुक ये उभय गोटे समस्या किंतु आम आकलन कर जितेबाला जलाशयर अभाव होउची बण आपण अभयारण्य हो बण भितर अभाव होउची सेमाने गाँ मुहां होउचंती सहरा मुहां मध्य होउचंती। तो ये कौन आपण पाखरे खबर अच्छी जे ए समस्या केते दिन धरी से चली आसी एवं हाथी माने जितेबाला धान अमल समय जितेबाला से आसती एवं जितेबाला जून जुलाई बेले बेले जितेबाला आपणकर आंब पणस जितेबाला पाचे से यही समय आसती। तो आपको आम वन विभाग तरफ किभली सजाग कर जाइछि एवं कौन सब सेठी प्लान प्रस्तुत कर जाइछि राजेश? निहत भाव में जदि आम कह अनुगुल जिला कथा जदि कह 2014 मसीह 2024 मसीहा 10 वर्ष मध्य हाथीर आक्रमण में 144 जीवन जाइछि। जदि आम राज्यर कथा कहबा ताहले 1000 ऊर्ध्व जीवन जाइछि जहा कि काली गतकाली विधानसभा रे ए रिपोर्ट दाखल होइछि ताहा विभिन्न गणमाध्यम रे प्रकाश पाइछि। जदि आम एक भी कहबा हाथी एवं मनीषर लड़ाई रे विभिन्न समय जीवन जीविका उपर भी प्रभाव पड़िछि। विगत दिन कथा जदि कहबा अनुगुल जिले में विभिन्न जगह हाथीर आक्रमण भी देखा देछि ता भी गणमाध्यम रे प्रकाश होइछि। विभिन्न समय धारणा भी दिया जाइछि जहा फल वन विभाग घटनास्थल को जाई विभिन्न समय आलोचना करी क्षतिपूरण बाबद को प्रतिश्रुति देइथाय एवं एही अंचल हाथी केमिति भाव में घोड़े दिया जिवो ता भी आलोचना करा जायतिला। जदि आम कथा कहबा भी विभिन्न समय जेतेबेले हाथी गाँ मुहां होछि बा मुहां होची से समय भी वन विभाग सजग रोचे। तो क्यों भली भाव में हाथी माने आक्रमण में चाषी माने क्षति सही से भी आम टे आलोचना करी आम सागर जड़े चाषी भाई अच्छा आम सागर आलोचना करी आगे आम कार्यक्रम को स्वागत कौन कहे आप देखुए अनुगुल सहर जो भाई भाव में हाथी आक्रमण में जीवन जापटे आपंकर जीविका भी हर बसी। आज्ञा देखु अनुगुल जिलार विभिन्न ब्लॉक रे बर्तमान बहुल भाव में हाथी उपद्रव बढ़ी चली। बर्तमान कौन आपंकर जो से धान चाष हो रबी फसल हो खरीफ फसल हो विभिन्न फसल रे चाषी हाथी मानकर एत आक्रमण जो उपद्रव बढ़ी चली बर्तमान जहाँ फल धन जीवन नष्ट होची फसल पनीपरिया सब नष्ट होची। विशेषकर आप देखिए फसल पनीपरिया तो जहाँ नष्ट कथा होची ये जो हाथींकर उपद्रव जो दिन को दिन वृद्धि पाइबारे लगी धन जीवन मानकर जो नष्ट भी होची लोक मैंने भी मृत्यु मुखरे पड़ुंट अनेक भी आप देखुए निजे भी देखिए काली विधानसभा रिपोर्ट होती 2014 मसीह 24 मसीहा भितर विगत 10 वर्ष भितर 144 जन प्राय मृत्यु मुखरे जो पड़े अनुगुल जिलू। विशेषकर चाषी मान जो चाषी माने अनेक असुविधार सम्मुखीन होती जितेबाला भी आपंकर देखिए जो वन विभाग तरफ अनुकंपा सहायता राशि अच्छी से चाषी मान चिन्हट करी जो क्षयक्षति भी से सठिक क्षयक्षति भी प्रदान करूनी वन विभाग। तापर हाथी उपद्रव बढ़िबार कारण होला वन विभाग तो एथि जतिकी दायी तापर भी आमर राज्य सरकार भी वन विभाग आम राज्य सरकार दायित्व अच्छी तेणुक वन विभाग को केमिति परिचालना करा सठिक परिचालना करा जहाँ फल चाषी तार मन अनुकंपा सहायता राशि पाइपर पनीपरिया कि जो फसल दृष्टि रही माने जो मनीष सुरक्षा जो चाषबास कर से समय विशेषकर समस्त अधिक दायित्व जो मुख्य प्रसंग होउची जे सुशीला हाथी घूरी बुलूं गाँ पाखे बुली बुलूं गाँ जो बाउंड्री पाखे गाँव जो पूरा मुंडी जगार मुंडा जगार से रोच दल बांधिक रोच गोष्ठी भितर हाथी मैंने अच्छा
तेणुक ये हाथी मैंने जो पानी जो आसुंच कौ जगह को से बाछुंट जिभली नई नाल एवं जो पोखरी गुड़िक रहा गाँ भितर रोचे ता भर को आसुँच कि ना गोटे पट हूँ तो शस्यपाई से आसुँच खावाई अन्वेषण से जंगल छाड़ी पलि कि खाई सारापर से पा निहाती से पीवा दरकार तेणुक यही पानी से कौटू पाइपर जिते अनुगुल ढेंकानाल समस्या होची हाथी आक्रमण लोक मरुंच निश्चित भाव पानी भी गोटे मुख्य समस्या थी हाथी मानकर से पानी पीवाई गाँ पाख आख को पोखरी झरणा जो जलाशय गुड़ रहा से बाची था आसुता तो एमती आप देखुं जे केतबले आप नजर आसी गाँ पोखर हाथी पानी बसिक पीउथिबे कि गाँव में जो छोट छोट जो पुष्परिण गुड़िक अच्छी जो जलाशय गुड़िक से हाथी आसिक पानी पीउथिबे गाँ बाहर जो नदी गुड़िक प्रवाहित होती हाथी आसिक पानी पीउथिबे तो हाथी माने को समय आसती से सब अंचल को पानी पीवा को निहत भाव परेश जदि आम विगत दिन कथा कहवा ताले आम विभिन्न गणमाध्यम प्रकाश होती जिते हाथी खाद्य खाई थाए तापर से संध्या समय बा अपराह्न समय पोखरी को जाए साढ़े से गाधोवा सह पानी पीवा सह जल भी क्रीड़ा करें यह भी विभिन्न वीडियो माध्यम विभिन्न फोटो माध्यम आम देखी जदि आम विगत दिन कथा कहवा ताले आम विभिन्न ग्राम पाखरे जिते पुष्करिणी रही है पोखरी रही है जलाशय रही है सेठा पोखरी को जिते खाद्य शस्य खाई थाए तापर से जल क्रीड़ा करने जाए तो ये नहीं जिते अनुगुल जी डीएफ अच्छा विवेक कुमार अच्छा जो आम आलोचना करते जहाँ मतामत रही है जदि आम आग को आसूची खरा दिन ताहले जदि खरा एप्रिल एवं मे यही समय को जदि आम नजर रखा ताहले यही समय आम विभिन्न जगह को जाइलु विभिन्न जगार जल क्रीड़ा केमती हाथी माने करें जंगल भितर हाथी मानकर पानीय जल कौन असुविधा न हो एवं जंगल भितर के भाव में जलाशय से भी तदंत सरी एप्रिल मे आड़ को जदि पानी सर्टेज होता है ताहले टांकर जुगे से जलाशय को पानी छड़ा जहाँ डीएफ पाखु सूचना रही निश्चित भाव में राजेश आप सामिल होते विशेषकर ढेंकानाल अनुगुल जिलार जो हाथी जो समस्या उपजी आप सूचना दूसरे निश्चित धन्यवाद जो भाव ये जो घटना एबेकार नुहे दीर्घ दिन धरी ये घटना लगी रही हाथी मनुष्यर संघर्ष लगी रही शह शह जन जीवन भी जाऊँगी हाथी मैंने प्राण भी हराऊँच केत ट्रेन लाइन तले आसी जाती केतबेले आपणकर इलेक्ट्रिक करेन्ट हाथी समाज उपरे गोटे दाऊ साधुची तेणु ये समस्या किभली समाधान हो पार कि हाथीर जो मौलिक आवश्यकता रही खाइबा एवं पानी पीवा ये किभली ताकू सरकार समाधान करेंगे ताहा भी गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होची जितेबाला हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट ना गोटे बड़ प्रोजेक्ट चलुची राज्य सरकार चलाउछंती तेणुक एथिरे हाथी कॉरिडोर हो एवं हाथींकर सुरक्षा निहाती आवश्यक हो पड़ी मो सहित थिले विश्वजित महांती थिले वन्यजंतु विशेषज्ञ डॉक्टर जयकृष्ण पाणिग्राही थिले परिवेशविद डॉक्टर लाला अश्विन कुमार सिंह थिले पूर्वतन रिसर्च ऑफिसर वाइल्ड लाइफ एवं अनुगुल प्रतिनिधि थिले राजेश पात्र आपण समस्त को धन्यवाद नमस्कार।